बापला रेना किछु चांदो मुद रेगे 20 ᱧᱩᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨᱮᱱᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱵᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 20 ᱧᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟঁᱲᱤ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱞᱤᱠᱷᱤᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚ दायर केदा आपा बारे को ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱚ ᱟᱴᱚᱠ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱩᱞᱤᱥ बापला रेना किछु चांदो मुद रेगे गोज गुरेनाय मिटंग तिरला आर नोवा घटन रे हुला चामकावा कना उना टोठा उनी तिरला हा मड़ी पुलिस स्टेशन इदी काते जावाय ओड़ा रेन होड़ को विरुद्ध रे अभियोगे दायर केदा उनी तिरला रेन आपात्ते नोवा घटन दो घटावा कना उत्तर दिनाजपुर जिला रेना चाकुलिया थाना रामकृष्णपुर इलाका रे गोज गुराकान उनी तिरला हा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो कविता मंडल बालो बाडायाकना प्राय किछि चांदो माड़ांग रे कविता मंडल साउते प्रणब बालोहा बापला हुइलेन ताहेना कविता रेन आयो बाबा ओड़ा रेन होड़ कोवा दाबी जे बापला तायम खन गे कविता चेतान रे पोन लगित ते अडी जस्ती को नाहाचारे ताहेन जावाय ओड़ा रेन होड़ को जावाय ओड़ा रेन होड़ को गे कविता सुसाइड लगित को बाध्य आकादेया ওটা আমার মেয়ে এখানে বিয়ে দিয়েছিলাম দেনা পাওনার ব্যাপারে মানে খুবই করতো তারপরে শুক্রবার রাত 12টার সময় বিষ খেয়েছে আমাকে 12টার দিকে খবর দেয় আমি আসি ওখান থেকে ডাক্তার বলে পারবে না বলে করছে রিলিজ করে দেয় তখন আমরা মহারাজ নার্সিংহোমে ভর্তি করি ওখানকার ডাক্তারও বলছে যে আমাদের দ্বারা এখন সম্ভব না তারপর আমরা ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাই ওখানেই মারা যায় কি মনে হচ্ছে আপনার যে মেয়েটা আত্মহত্যা না মেয়েটার উপর টর্চারিং এবং বিষ খেতে বাধ্য করছে মানে আমরা গেলে আমাদের সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করতে বা এটা এতে মেয়ে অনেক মেয়ে ঘটনা আসল হলো এই বিয়ের যে দেনা পাওনা নিয়ে এর মেন সমস্যা হ্যাঁ তো এরা যে দাবি করছিল যেটা 3 লাখ টাকা তো 2.5 লাখ টাকা দেওয়ার পরেও আমরা ওখানে বিয়েতে যেয়ে জবরদস্তি আবারও 50,000 টাকা নিল তাও দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরেও এদের বাদ বাকি আরও কিছু মনের ভিড় ছিল মানে বাইক নিবে আরও 3 লাখ টাকা দামের আরও কিছু নিবে হ্যাঁ তো আমরা যথারীতি অত তো আমাদের সাধ্যে কুলাইনি যার কারণে মেয়েটা আমাদের এই আজকে চলে গেল খুব টর্চারিং করছে মেয়ের শ্বশুর আমরা যে ওদের বাড়ি যাতায়াত করতাম কোনোদিন আমাদের এ পর্যন্ত মানুষ বলে গণ্য করতো না बाडायाकना पोलोमेन 27 আগস্ট হিলো নিদা বেড়া 20 ᱧᱩলে তাহেনা কবিতা মন্ডল আর ইনা হিলো নিদা বেড়া গে কবিতা রেন ওড়া হড় কো খবর ᱧᱟᱢ কাতে কবিতা হা জামাই ওড়া কো সেটেল লেন তাহেনা আর উনি উদ্ধার কাতে পুইলুরে স্থানীয় হেলথ সেন্টার কো ইদিলে দেয়া পরে শিলিগুড়ি মেডিকেল রে কো ইদিলে দেখান ওন্ডে হালত আরো বড়ি ইদি কান তাইতে শিলিগুড়ি রেনা মিটং বেসরকারি নার্সিং হোম রে ভর্তি লেদে তাহেনা को পরে উনা নার্সিং হোম রেন ডক্টর को कविता बेंगालोर इदी रेना कथा को मेताहाट को ताहेना घारोझर और इना तायम कविता दो बेंगालोर को इदी लेते ताहेना तिक्छा लगिते मेनखान पोलोमेन 1 सेप्टेम्बर हिलो बेंगालोर रेगे तिक्छा चला अक्ते गोजगुरा कानाय कविता दो और इना तायम गे कविता रेन आयो बाबा ओड़ा रेन होड़ को कविता हा गोज हड़मो चाकुलिया थाना रिया काकी फाड़ी रे इदी काते लिखित अभियोग को दायर आकादा जावाय ओड़ा रेन होड़ को विरुद्ध रे नोवा घटन रे पुलिस कविता आज जावाय प्रणब बालो को आटक आकादेया नितो घटन रेया को तुनखी तला सेदा पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।